أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Muhajirin, lagi-lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah dan hati kita untuk dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Isya secara berjamaah di awal waktu, juga akan melaksanakan salat tarawih. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang bertindak sebagai imam dan penceramah salat tarawih malam ini, beliau Ustadz Iman Firdaus SPDI. Beliau adalah tim pengajar ilmu Al-Quran Tahsin di LTI atau Lembaga Tarbiyah Islamiyah, bertempat di Jalan Pahlawan nomor 64 Kota Bandung. Insyaallah beliau akan membawakan tema sifat dunia menurut surat Al-Kahfi. Kembali kami menginformasikan semua kultum selama Ramadan kali ini akan ditayangkan di channel YouTube kami, yaitu Al-Muhajirin Antapani Kidul. Mohon like, subscribe, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Jamaah salat Isya rahimakumullah, wahyikum tahiyatan wa salaman atiran min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat tersebut, berupa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan ini. Apakah kita termasuk yang berdoa kepada Allah jauh hari sebelum Ramadan, ataukah tidak berdoa? Satu doa yang masyhur di kalangan kita kaum muslimin adalah yang suka dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Banyak kaum muslimin yang membaca doa ini di bulan Rajab, artinya 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Sesungguhnya dahulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in memohon kepada Allah agar usianya disampaikan ke Ramadan itu, berdoanya bukan dari bulan Rajab, bukan 2 bulan sebelum Ramadan, tapi mereka memohon kepada Allah agar usianya disampaikan ke Ramadan itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa jauh-jauh hari 6 bulan sebelum Ramadan memohon kepada Allah agar disampaikan usianya ke Ramadan? Karena para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in
mengetahui keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan, sehingga sebagai bentuk gambaran kangen, rindu dengan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, jauh-jauh hari mereka telah memohon kepada Allah agar usia disampaikan ke bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Syawal, meninggalkan Ramadan, mereka tidak berhenti berdoa. 6 bulan setelah Ramadan, doa mereka bukan memohon agar disampaikan ke Ramadan, tapi 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar semua amalan yang diamalkan di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk harapan yang sangat tinggi sekali. Jamaah yang rahimakumullah, bisa kita lihat bagaimana 6 bulan setelah Ramadan terus berdoa. Kalau kita kan berdoanya mungkin hanya bulan Syawal saja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua di Ramadan. Tapi para sahabat tidak hanya di bulan Syawal, tidak hanya seminggu pertama di bulan Syawal, tapi 6 bulan setelah Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Rabiul Awal. Nah, jadi jamaah sekalian, berdoa ataupun tidak kita sebelum Ramadan satu nikmat dari Allah. Allah sampaikan usia kita di Ramadan, mari kita syukuri dengan mengisinya Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah yang wajibnya kita tingkatkan, yang sunnahnya kita jaga, yang makruh dan haramnya kita tinggalkan atau dikurangi, yang mubahnya sebisa mungkin juga dikurangi atau ditinggalkan. Jamaah-jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Muzammil Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita dua perkara. Satu, untuk salat tahajud atau istilah lain qiyamul lail, atau di Ramadan disebutnya tarawih. Itu perintah pertama. Perintah kedua, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita semua dari malam pertama Ramadan kita melaksanakan tarawih. Jauh seluruh Ramadan kita qiyamul lail, kita tahajud. Berarti saat kita tarawih, saat qiyamul lail, saat tahajud, kita sedang melaksanakan perintah Allah. Sekarang perintah yang pertama sudah kita amalkan, tinggal perintah yang kedua. Apa? Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bagaimana, seperti apa tartil itu? Apakah membaca begini, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini bukan tartil. Tartil itu adalah iyyaka, bukan iyyaka. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini bukan tartil. Qul huwallahu ahad, huruf dalnya harus dipantulkan. Tidak sedikit yang membaca surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Ini bukan tartil. Tabbat yada abi lahabi wa tab min syarri ma khalaq. Ini bukan tartil. Min syarri ma khalaq. Jadi perintah kedua yang mari kita amalkan, berusaha diamalkan, adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Warattilil qur'ana tartila. Di dalam banyak buku tafsir, kebanyakan mencantumkan pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Ali, apa sih yang dimaksud dengan tartil itu?" Para sahabat bertanya kepada Ali mengenai ayat warattilil qur'ana tartila.
tartil itu apa? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaguskan cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah dan mengetahui dan mempraktekkannya bagaimana cara berhenti di dalam atau waqaf dalam membaca Al-Quran. Maka tadi kembali, tartil itu bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini belum tartil, belum sesuai dengan yang Allah perintahkan. Harusnya iya, ditekankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam bahasa Arab ataupun di dalam huruf hijaiyah terdapat banyak huruf yang sama. Ada huruf H dari tenggorokan tengah, ada huruf H dari tenggorokan bawah. Hati-hati jangan membaca Al-Fatihah dengan begini, alhamdu, pakai tenggorokan bawah, alha, itu salah, itu belum tartil. Harusnya fokus ke tenggorokan tengah, alhamdu. Kenapa harus tartil? Karena ketika bacaan Al-Quran tidak tartil, maka akan berubah arti, akan berubah maknanya. Alhamdu, segala puji lillahi adalah milik Allah. Kalau mengucapkan dengan benar, fokus ke tenggorokan bagian tengah. Tapi kalau ke tenggorokan bagian bawah, alhamdu, artinya bukan segala puji, tapi segala kerusakan. Lillahi adalah milik Allah. Subhanallah. Dalam membaca Al-Quran, salah huruf, salah artinya, salah maknanya. Demikian pula kalau salah mengucapkan harokat, harusnya dibaca U malah dibaca A. Demikian pula kalau tidak ditasydidkan, harusnya ditasydidkan, ini tidak ditasydidkan. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ketika membaca Al-Quran dengan tartil ditasydidkan Al-Fatihah yang kelima, iyyaka na'budu, artinya hanya kepada engkau, iyyaka, hanya kepada engkau, na'budu, kami beribadah. Tapi kalau membacanya tanpa tasydid, tidak tartil, datar saja, iyyaka, itu artinya iya tanpa tasydid, artinya sinar matahari. Iyyaka na'budu, kepada sinar matahari kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada sinar matahari kami minta pertolongan, na'udzubillah. Maka perhatikanlah huruf-huruf hijaiyah itu, kemudian harokatnya, kemudian juga tasydidnya, bagaimana agar benar. Mari, waktu yang Allah persiapkan, Allah berikan kepada kita selama hidup kita, kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran ini, sehingga bacaan Al-Quran menjadi tartil sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Para ulama, khususnya ulama modern saat ini, ulama sekarang, semua sepakat bahwa tidak boleh seorang muslim membaca Al-Quran ataupun mencukupkan diri membaca Al-Quran dengan membaca Latinnya. Satu, tidak boleh hukumnya. Yang kedua, membaca Al-Quran pakai Latin itu tidak dinilai sebagai ibadah, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan berbahasa huruf Latin. Maka jamaah sekalian, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk semakin meningkatkan kembali kafaah kita, skill kita, maharoh kita, sehingga kita ada pada level mahir dalam membaca Al-Quran. Al-Quran, Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat bagi siapa? Sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Yang di dunia mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sampai kapan kita belajar Al-Quran itu? Sampai maut menjemput kita. Jadi tidak ada batasan dalam belajar membaca Al-Quran itu.
Apakah kita menginginkan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah? Tentu itu keinginan semua kaum muslimin. Bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya banyak sekali. Salah satunya sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyuqra al-Qur'anu kama unzila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang sekali, mencintai kalau apa? Ketika Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana Al-Qur'an ini diturunkan. Al-Qur'an ini diturunkan pakai tajwid. Maka membaca Al-Quran harus pakai tajwid. Maka tadi tidak Al-Quran diturunkan bukan iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu. Al-Quran diturunkan bukan min syarri ma khalaq, tapi min syarri ma khalaq. Dan banyak lagi. Maka kembali mari kita syukuri kesehatan, syukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Start dari Ramadan ini untuk apa? Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan bacaan Al-Quran kita dengan cara mari bersama-sama dimanapun ada majlis belajar Al-Quran kita datangi. Ya, kita datangi. Itu sebuah kesempatan. Bab jamaah sekalian, sesungguhnya saat kita hadir dalam majlis seperti ini, dalam majlis ilmu, dalam majlis belajar Al-Quran, berbahagialah, itu sebuah tabungan bagi kita. Tabungan apa? Di akhirat nanti satu sama lain akan menjadi saksi. Betul ya Allah bahwa Pak Agus ini adalah jamaah Masjid Muhajirin, solat berjamaah. Betul ya Allah bahwa Pak Mukhlis ini ada dalam majlis Al-Quran. Betul ya Allah Pak Soleh ini, Pak Sikit dan bapak yang lain dan ibu yang lain, di akhirat satu sama lain akan saling menjadi saksi. Saksi untuk kebaikan kita, saksi yang memberatkan amal soleh kita. Ini sebuah kesempatan. Jadi hadirnya kita dalam sholat berjamaah, dalam majlis ta'lim, majlis Al-Quran, itu tabungan untuk akhirat kita, tabungan untuk kebahagiaan kita. Maka mari kita hadiri majlis ilmu, sholat berjamaah, majlis Al-Quran dan majlis-majlis kebaikan lainnya. Jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ceramah sebelum sholat tarawih ini. Semoga menjadi ilmu dan semoga termotivasi agar kita senantiasa meningkatkan kemampuan kita karena Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bihamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaqimu wa'tadilu. Safnya kembali diluruskan, disempurnakan, yang kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahumma barik lana Allahumma sallim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام علينا وعلى الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahumma barik lana khatamana kama barakta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين يقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salat witir 3 rakaat. Allahu Akbar. Allahumma barik.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Waalaikumsalam. Wah. Sehat Pak? Turki. Beres. Beres, kamar sudah selesai. Oh iya lupa.